Hey, and welcome back to DanishTube. This is a big episode. It is episode number 50, a big milestone, and I wanted to celebrate it by releasing one of the episodes that has previously only been available on Patreon, and it's going to be my continued conversation with Brooke, where we talked about pickup lines. It's an amazing episode, and if you didn't hear the first part, it is episode 47, so go back and give that a listen. Like I say, it was previously only available on Patreon, and that is where you can go if you want to support my work, get access to show notes, bonus episodes, DanishTube merchandise, and much, much more. So follow the link in the description if that sounds like something for you. Otherwise, enjoy this continued conversation, and I will see you again in the next one. DanishTube. Som modtager af scorereplikken kan man næsten ikke undgå at finde det både charmerende, sjovt og smigrende, at du faktisk bruger en gammeldags scorereplik for at skabe kontakt, og det er jo et godt udgangspunkt. The person on the receiving end of the pickup line can not avoid finding you both charming, funny, and it flattering, maybe? Yes. That you're actually using an old-fashioned pickup line to make contact with them. And that's a good hvad betyder udgangspunkt? Starting point. Okay. Point, yeah. Min mening bliver lidt ændret, efter at jeg læser det. Fordi jeg tænkte, scorereplikker, det er meget gammeldags og kliché, og dem skal man måske ikke bruge, men her ser det, at det faktisk er lidt charmerende, at man gør det. Og måske fordi, at det ikke er så normalt mere, eller vi bruger bare Tinder, og vi bruger andre apps. Det er ikke normalt, at man bruger en score-replik på en bar. Vel? Jeg tænkte ikke, at det var en gammeldags ting, men ja, det er det. Måske det ikke, det ved jeg ikke. Yeah. I thought it was kind of getting a bit old-fashioned or a bit just too cliche to use pickup lines. But I think because it's so not normal now to just meet people at a bar, we just use an app to meet somebody. It has a certain charm about it. Ja, og som jeg har sagt, jeg synes, det skal være en ny og klog score-replik for at det virker. Det skal være sjovt. At least to be something funny and original. Ja. Okay. Vi fortsætter. Scorereplikker bør dog bruges varsomt og med et glimt i øjet, samt med en forventning om, at de både kan blive modtaget positivt og negativt. Okay, pickup lines should be used cautiously and with a glimmer in the eye, a wink in the eye or something, because they can be understood maybe or taken as both received both positively and negatively. Yeah, this word forventning, you need to be aware or expect that it can both be received positively or negatively. Yes. Bruger du en scorereplik fra scorereplikker.dk, er det således på eget ansvar. Det er meget sjovt, at det skriver det. Alright, if you're using a pickup line from this website, it's not just be aware it's not our responsibility. Yeah, they're covering their backs there. Don't go writing something like, hey, I used your score-replik or your pickup line. It fucking didn't work, you shithead. You're on your own. I got slapped and some beer chucked in my face. Okay, så hvordan kunne vi opsummere brug af score-replikker, efter at vi har læst det her? How could we summarize pickup lines according to this text? Score-replik kan selvfølgelig virke, fordi det er en måde at bryde isen, og man skal passe på lidt, fordi folk kan interpret, hvordan siger man? Opfatte. Okay, folk kan opfatte scorereplikker på forskellige måder. Yes. Yeah. Så i denne kort tekst
brugte de ord varsomt. De skal bruges varsomt, cautiously. Og med et glimt i øjet, with a little glimmer spark in your eye. Det er sødt. Ja. Lad os læse lidt mere. Der står her, få point for humor med score jokes. Get points for being funny with pickup lines. Og jokes, pickup jokes. Der er stort set ikke den hverken kvinde eller mand, som ikke sætter pris på humor. There's virtually no woman or man that doesn't appreciate a sense of humor. Yeah. Yeah. Exactly. For mange er det et kæmpestort plus, at deres potentielle nye partnere kan grine af sig selv, og generelt er sjov at være sammen med. Yeah. For many, it's a big plus, giant plus, that their potential new partner can laugh at themselves, and in general be funny. Is fun to be around. Exactly. Derfor vinder man også typisk point både for god humor og for masser af selvironi. Therefore, one wins also typically points for a good sense of humor and having self-irony. Being self-deprecating, yes. As soon as Præcis, ja. Ja. Og det er faktisk meget, meget, meget rigtigt. Yeah. Jeg tænker nu på for eksempel Kevin Hart. Han er en person, som altid laver sjov med sig selv i forhold til, hvor høj han er. Mm-hmm. Han er en meget lille mand, ligesom mig. Og når man kan lave sjov med det, det ved jeg ikke, det er sådan meget charmerende. Ja, på en jeg måde. Er enig. Og det gør, at andre, altså, du kan ikke lave sjov med mig, eller du kan ikke gøre mig til grin, fordi jeg er ligeglad. Og jeg gør det også selv meget. For eksempel, at jeg intet hår har. Jeg kan græde, hvis jeg vil, men det er bedre at lave jokes og at sige, at jeg ligner en kartoffel, for eksempel. jeg har aldrig hørt, du siger, du ligner en kartoffel. Nej, det var bare noget, jeg lige har fundet på. Ægmanden. Ægmand, ja, æg. Jeg ligner også et æg. Yeah, det er faktisk Viggo, min søn, som siger, at jeg har et kartoffelhoved nogle gange. Det er meget sjovt. Det er sødt. Så han kan... Yeah, my son tells me I have a potato head. Kartoffelfar. Ja. Mr. Potato Head. Okay. Det er sjovt. Ja, vi så faktisk Toy Story for et par dage siden. Yeah. Den første. Den var meget hyggelig. Er det en potato head? Er det en kartoffelhoved? Jeg kan ikke huske filmen. Kan du ikke huske Toy Story? Nej, jeg er så... det er okay. Jeg er så... Ja, det er Mr. Potato Head selvfølgelig. Jeg er så forfærdelig med filmer. Jeg siger den, okay. Og jeg glemte med det samme. Ja. Ja. Så... Jamen, det var en film, som jeg voksede op med, så jeg har set den virkelig mange gange. Ja, fordi du er så det er derfor. Ja. Lidt yngre end dig. Ja. Se, jeg laver sjov med min ældre. Ja, præcis. Det skal man gøre. Lad os læse lidt mere. Hvis du benytter dig af score-replikker eller score-jokes, udviser du netop både humor og selvironi. Okay, vi gentager lidt, men whatever. Okay, if you use pickup lines or pickup jokes, you're showing, maybe? Yeah. Udviser du? You're displaying, both humor and self-deprecation. Okay. Yeah, you're not taking yourself too seriously. Yeah, stille roligt. Præcis, ja. Yeah. Når du kan grine af dit eget meget åbenlyse forsøg på at komme i snak med ham eller hende, du har udset dig, viser du, at du ikke tager dig selv alt for seriøst. Oh my gosh, when you can laugh at your own, what is this, open loose forsøg? Obvious attempt. Okay, when you can laugh at your own very obvious attempt at trying to talk with him or her, you have shown that you don't take yourself too seriously. Det er præcis det samme. Yeah, it's pretty much what I said in advance. Yeah. Det vil i langt de fleste tilfælde være en fordel for dig og gøre, at du står stærkere i forhold til at score. Det kan jeg ikke forstå, Liam.
Det er vel i langt de fleste. Okay. Langt de fleste tilfælde. In most, what's the word? Coincidence? In by far most circumstances, I guess. Okay. Well, it will be a benefit to you. Yeah. And you will stand stronger in relation to your opportunity to score this person. Exactly. You have a better chance, basically. Yeah, okay. So in most cases, it's a better translation. So in by far most cases, it will be a big advantage for you and put you in a stronger position in regards to actually scoring. Okay. Er du enig i det, Brooke? Jeg er enig, at en sans for humor er meget, meget vigtig i en partner. Så ja, det er jeg. Jeg ved ikke, hvis en score-replikker eller score-jokes virker egentlig, men det viser, at du har en sans for humor. Yes. Ja. Yeah. Og det kan, hvis du bruger en god linje. En god sætning. Ja. Kan du ikke lige gentage? Kan du gentage lidt? Did you zone out? Ja, jeg var sådan lidt væk. Jeg ved ikke, hvad det var, der skete. Okay. Kom tilbage. Jeg sagde, jeg er enig med, at en sans for humor er meget vigtig i en partner. Så, så skal en score-replik måske vise at du har en god sans for humor, men man skal bruge en god linje, en god sætning, sagde jeg, for at vise en anden. Aha, okay. So like, in general, it's important that in your relationship, you have a good sense of humor. You want your partner to have a good sense of humor. So yeah, and using a pickup line, that already shows you from the first words that you have a good sense of humor, but you have to make sure it's a good thing, something. Yeah, you've got to use funny. A good line to actually show that you are funny and clever. You can't just use one of these crappy ones and think it's gonna work. Præcis. Yeah. Okay, vi har kun en lille smule tilbage. Der står, for at dette skal fungere, gælder det naturligvis, at du helst selv skal være klar over, at din score-joke er plat, og at det er indlysende, hvad du har gang i. Well, okay. For it to work, and maybe come across naturally? Gælder det? I don't know what that means. Gælder det naturligvis? What does this mean? It's kind of like saying it's about. Okay, for it to work, it's about that you yourself must be ready. I don't know what this means. That your score joke is det ved jeg ikke. Kan du hjælpe mig? Selvfølgelig. So this gælder det, that's like it's about, like, you know, you have to do this in this way. It's a very common expression thing to say. It's like det gælder om at it's about, or you need to do this. So they're saying at du helst selv skal være klar over, so that you should yourself be aware that your joke or your pickup line is plat. I guess that's like saying flat in a way, like dry. You know, you have that sort of dry humor, I guess, if you think of your delivery, maybe. Oh, indlysende means obvious. Okay. So you need to be aware that it's, you know, you're not trying to hide the fact. You can't be too serious. It's not like you think it's you actually need to just be obvious. Like, I'm work. using this pickup line because I want to get in your pants, okay? Hvad siger du? yeah, præcis. Let's be upfront. Okay. Yeah, exactly. Okay, så det er en god udtryk. Gælder om. Det gælder om, at det gælder præcis. om. Okay, tak. Du skal selv sikkert gøre brug af en score-replik eller score-joke, og turde indrømme, at du tydeligvis forsøger at komme i snak med ham eller hende, du har henvendt dig til. Okay, so det er lidt det samme. Yeah, you have to, okay, you should totally, like self-assured, you should be sure of yourself in a way. To be self-assured if you're using a pickup line or a pickup joke, and assume, admit that you are clearly trying to talk to this person that you have come up to. Yeah, exactly.
Yeah. Indrømme is a good word, admit. And what was the other one? Torde. You have to dare to admit that's why you're doing it. På den måde vil du med stor sandsynlighed vinde gode point for både humor, selvironi og selvsikkerhed. Okay, so in that way you'll probably get good points for both humor and self-deprecation and confidence. Yeah. Med disse plusser på kontoen er du godt på vej imod målet. Okay. With these pluses? What does this mean? Plusser på kontoen. Is this a phrase or no? Literally, it's like pluses in the bank. I don't know. Okay. It's like almost like saying you have them in your toolbox or something. Okay, with the change in the bank, I don't know. You're well on your way to the goal. Exactly. Præcis. Ja. Så selvironi og være sjov. Ikke at tage dig selv for seriøst. Ja. Og det er ikke kun score-replikker. Jeg tænker, det er noget, som man kan bruge i sit liv bare generelt. Ikke? Vi kan alle sammen lide at være omkring personer, som er sjove, og som har en god energi, som ikke tager det hele for seriøst. Det er så nederen, når nogen er alt for seriøs. Sådan, der er nogle mennesker, hvor du siger noget sjovt, eller du laver en joke, og de tager det for seriøst, og de tænker bare, det var en joke. Hvad er det galt med dig? Jeg hader det, når det sker. Det er svært at have en forbindelse med en person, der er for seriøs, og det forstår ikke din sans for humor. Det har en meget forskellig sans for humor, eller ingen sans for humor. Det er meget svært, when somebody doesn't have any sense of humor, or just a completely different sense of humor. Men jeg synes folk det er sjov, eller har en god sans for humor. Det hjælper andre at slappe af. Man kan tage det roligt, og alt er fint. Man kan blive dig selv. Ja. Præcis. Har du nogen i dit liv, som er sådan? Som du bare godt kan lide at være omkring, for eksempel? Ja, selvfølgelig. Alle mine bedste venner. Undtagen mig. Det er mig. Nej. Mig selv. Ja. Min mand, han er sindssygt sjov. Og min bedste veninde det samme. Ja. Jeg elsker, jeg er forelsket i mine venner og min mand og deres sans for humor. Sans for humor, præcis. Yes. Fordi og hvad med... jeg vil lige sige, fordi når livet er hårdt, så er det vigtigt, at man kan stadig grine. Og jeg har læst en lille, der er mange dumme ting på internettet, men jeg så attitude. Okay, how does man say? Hvordan siger man attitude? Kan man sige det? Okay, attitude er forskellen mellem et eventyr og en ordeal. Så det er lidt det samme, hvis man kan grine og fine sjov og little. Vigtigt i en partner. Er du enig? Yeah, you can always look at things in two ways. Og der er mange simple ting, der sker i livet. For eksempel, at vi måske gør noget dumt, som vi laver mad, men vi fucker opskriften op. Så kan man få ondt af sig selv, sådan, jeg er så dum, jeg er en idiot. Eller man kan vælge at grine af det, og sige, det var fucking dumt, men whatever, det kan jo ske. Det var faktisk noget, jeg gjorde for 2 dage siden. Jeg skulle lave kaj. I was gonna make curry. Men da jeg kom til at bruge pulver, så brugte jeg den forkerte. I stedet for at jeg brugte kajpulver, så brugte jeg gurkemeje. Gurkemeje is turmeric powder. Okay, so it's really yellow. Yes. Yeah.
And turmeric you should only use a little bit. You cannot eat a lot of it. No. But I put 2 huge spoons of turmeric in the curry, and the entire thing was ruined. I ate it, but after I felt like shit. Yeah, your stomach was probably a mess. Yeah, it was like, what happened? I had to throw it all out. Nej. So. Ja, det har jeg gjort før også. Jeg lavede pandekager for min familie, og det var, jeg prøvede at lave fra scratch. Så har jeg brugt... fra bunden hedder det. Fra bunden, tak. Okay, så har jeg brugt i stedet begge, I don't know, baking soda og baking powder. De forskellige mængder, og det var meget, meget bitter. Kan man sige på dansk bitter? Så det var meget bitter. Og vi spiste den, og vi var ligesom, for helvede er forkert med pandekagerne. Men hver gang vi spiser pandekager igen, så er det en meget sjov reference. Mor, kan du huske, da du lavede den forfærdelige bitter pandekager? Fordi du brugte for meget bagepulver, sagde du? Ja, jeg brugte alt for meget af en, jeg kan ikke huske. Måske har jeg brugt tablespoon i stedet teaspoon. Yes. En spiseske i stedet for en teske. Okay, spiseske is the tablespoon. Yes. Og teske. Okay, præcis. Tak. Okay. Yes. Det er vigtigt at forstå dansk målesystem for mig. Især når man godt kan lide at bage, ligesom dig. Ja. Sådan. Jamen, har vi flere score-replikker? Jeg ved, at du, okay, du har taget noget med. Vi skal... har du lavet dit hjemmearbejde, Liam? Nej, det har jeg faktisk ikke. Okay, så vi skal... Jeg har været alt for syg. Okay, så det er bare mig. Ja, det er bare dig. Okay, så jeg skal bruge nogle fjollede score-replikker til dig. Yes. Okay, og vi skal spillet, det er en spil, det er et spil, og spillet er, at jeg skal prøve at gøre dig til at grine, okay? Okay. Eller... Okay. så Skal jeg forsøge ikke at grine? Nej, du skal bare være rigtig om det. Okay, jeg skal bare være ærlig. Okay. Du bruger score-replikker på mig. You're going to use chat-up lines on me and try to make me laugh. Let's say if I laugh, you win. And if I don't laugh, you lose. Okay. Hvis jeg griner, vinder du. Og hvis jeg ikke griner, vinder jeg. Okay. Jeg har 5 chancer. Okay. Hvis du var en terning, ville jeg kaste dig på bordet og håbe på sex. Den er faktisk god. Det giver godt lide. Jeg har aldrig det var nemt. Jeg er alt for nemt. Jeg er for nem. Det er lidt som en play on words, jeg synes. Ikke? På sex, for det er en nummer. A tale. Yeah. Præcis. So in terning is a dice. What was it? If I throw the dice on the... If you were a dice, hvis du var en terning, if you were a dice, ville jeg kaste dig på bordet og håbe på sex. Yes, I would throw you on the table and hope for a 6. But sex in Danish sounds like sex, so... Yeah, okay, alright. Den anden. Kus mig, hvis jeg tager fejl, men dinosaurer eksisterer stadig, ikke? I'm the only one laughing. Do you not think that's so funny? Okay, this is what it said. Say du kys mig. Ja, det var en score-replik på baren. Kus mig, hvis jeg tager fejl. Men dinosaurer eksisterer stadig, ikke? Nu forstår jeg. Men da du sagde det, så tænkte jeg, hvad? Den var måske for klog. It's too smart? It's too clever. Yeah, it was too clever that I couldn't understand it, so you didn't pick me up. I just looked at you like, what? You're like, what is she talking about? Okay, so... If you have to explain the pickup lines, it doesn't work. Okay. So I know not to use that one. All right, so for everyone that's listening, it says, kiss me if I made a mistake, if I'm wrong. Kiss me if I'm wrong. But dinosaurs still exist, right? So you have to throw in something that's very obviously wrong. And then... Den er faktisk god også. Ja, det kan jeg godt lide. Okay. Dine øjne er som IKEA. Jeg kan fare vild i dem.
alle far vil i IKEA. So, okay. Your eyes are like IKEA. I can get lost in them. Så for den siger man... Den er lidt sjov og lidt sød, så... Ja, jeg kan lide den, fordi det er nu for mig IKEA-referencer. Så for den siger man på dansk. It's IKEA. Not IKEA. Okay, det er noget som IKEA. Yeah. Alright, tog tilbage. Tog tilbage, to left. Har du sat dig i et bjerg af sukker? For du har altså en meget sød numse. What? Jeg kunne ikke helt forstå, men du sagde en sød numse, og det fik mig til at grine. Okay, so I couldn't understand it completely, but you said a sweet ass, and that made me laugh. Yeah. Okay, so I've gotten you twice at least. All right. Could you not understand my Danish? What was the first part? Okay. Har du sat dig i et bjerg af sukker? Have you sat yourself on a mountain of sugar? Okay. For du har altså en meget sød numse. Aha, et bjerg af sukker. Yeah. If you sat on a mountain of sugar because you have such a sweet ass. Yeah. Okay. Sjovt. Okay, den sidste. Hvor har du fundet disse eksempler? På internettet selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Det er alt for meget. Ja, det er en meget sjov kaninhul at gå ned i. Og var de på dansk, da du fandt dem, eller har du oversat dem? Ja. Det var på dansk? Okay, det var på cool. dansk, ja. Ja, det er meget danske skovreplikker online. Så måske kan folk skrive deres yndlingsskovreplikker for os. Yes, if you have a favorite pickup line, or you can find a funny one in Danish, write to us and let us know. We will share it with everybody. I need new material, you know. Okay, den sidste. Yes. Den sidste. Ja. Har du lige pruttet? For du har blæst mig omkuld. Du har blæst mig hvad? Omkuld. So I just thought this is... How do you say it? Omkuld? Omkuld. Yeah. For du har blæst mig omkuld. Have you just farted because you've blown me over? Du har blæst mig omkuld. Is there a better way to say it? Yes. Jeg synes, det var så sjovt, fordi hvis du er interesseret i en person, skal du ikke snakke om prutter. Nej, men det er måske godt at komme direkte ind på at prutte, fordi du ved, det er normalt, at man lader som om, at man ikke prutter de første 90 dage i et forhold. Men så kommer der selvfølgelig et tidspunkt, hvor man bare fører den af. Comes a time when you just start blowing it out, and you know, better to get it over with at the start. Så har jeg vandt spillet. Ja, jeg tror, at du har vundet. Ja. De var meget gode. Tak for det, Brooke. De var sjove. Tak. Så er det tid til at svare på spørgsmålet. Hvad var vores jingle nu? Hvis du aldrig har gjort det før, hvad venter du på? Skriv og spørg. Ding. Something like that. And our question was, hvordan udtaler man et eller andet som dansker, og hvordan bruger man udtrykket? Okay. Og vi har faktisk en lydfil med, som vi lige kan lytte til. Jeg vil lige give en shout-out, fordi jeg har brugt en anden podcast, hvor jeg har hørt udtrykket flere gange. Yes. Og det er Hjerteflimmer for voksne. Det er en dansk podcast, at jeg går op i. Så, yes, som du godt kan lide. Ja. Okay, fedt. Lad os lytte til lydfilen. DanishTube. Altså for netop at opnå den der sådan større opmærksomhed, større bevidsthed omkring mig selv. Men så når jeg så nogle gange føler, okay, men jeg ved jo godt, hvad der er det rigtige. Jeg ved godt, ligesom du siger, så når du vil ikke have mig your laws-agtigt, sådan, jeg ved jo godt, det er sådan, man burde reagere, det er sådan, man nemmest kommer videre. Men der sker et eller andet inde i mig, hvor jeg aktivt bare ikke lytter på, hvad jeg godt ved er rigtigt. Right. Og det er jo fordi, den der mekanisme går i gang, hvor det lige pludselig bliver rigtig vigtigt, hvad den anden, altså at nivellere den andens følelser med vores egen, altså hvis de kan lide os mindre, eller vi oplever, at de kan lide os mindre. Okay, interessant. So they're talking, it's a bit out of context, but it seems like they're talking about
consciousness and moving on. I think it's from relationships or something like that, being aware of how you're feeling and stuff like that, right? Mm-hmm. Yeah, det er. So I don't know if you guys heard it eller andet in the middle, but let's just hear a shorter version where we can zoom in on that one word. Fordi det er or 3 words as they are. Hurtigt. Det kommer hurtigt. Yeah. Yeah. So let's hear it again. Here we go. Men der sker et eller andet inde i mig, hvor jeg aktivt bare ikke lytter på, hvad jeg... Aha, okay. Så hun siger, der sker et eller andet i mig. Right? Something happens in me. So, what is she saying exactly, Brooke, with this it eller andet? Like one or another directly, Yeah. but it seems like it's a way to say something in a general sense. I forhold til normal. Yeah, it eller andet means one or another, so it translates, I guess, as something when you're speaking very general. And pronunciation is kind of weird because when it's said very quickly, it sounds just like it eller andet. Et eller andet. Et eller andet. Der sker et eller andet i mig, siger hun. So it sounds very quick. So the eller part kind of gets cut to it eller andet. Et eller andet. Mm. Yeah. And the other one I thought was interesting because she starts off et eller andet, og derefter fortsætter og siger en eller anden. So that was surprising to me that like dansker can just so quickly go between the two, gender. What do we call it? Okay, let's hear another audio. We'll take the long one again, and then we zoom in on the shorter one. Gæt mig, hvorfor jeg synes, det er spændende i det. Det kan jeg overhovedet ikke gætte mig til. Skulle det være, fordi det passer til din situation? Jeg ved ikke, om det passer 100%, men jeg har da tænkt over det der med, hvor lang tid bruger man på at, ligesom, at følelsesmæssigt komme sig over et forhold, og hvornår er man så klar til at forelske sig igen, eller komme ind i en ny relation. Og jeg ved godt, det er jo altid individuelt, og det kommer jo an på alle mulige ting. Men er der et eller andet, altså er der en eller anden måde, hvor man kan mærke på sig selv, hvordan man er klar til det? Nice. Okay, so basically, again, they're talking about relationships, talking about moving on. How do you know when you're ready? She kind of says that it's individual. But she asked the question, der et eller andet? Der en eller anden måde? It's kind of what she asks, right? Is there something, or is there one or another way? Is there a way? Is there some way? So I guess when you say en eller anden måde, the word måde means a way. It's like saying, is there some way? So you can replace the word more with anything, and you're like some guy, some car, en eller anden mand, en eller anden bil. Of course, we're out of context, but... Og det betyder, man gider ikke, hvilken bil det er, men bare en eller anden bil. It depends on the context. I don't know. I was thinking like if a guy comes in, you're telling a story, and you're like say, some guy came in. En eller anden mand kom ind. Det er mere generelt. In that way. Det er mere generelt. Yeah. Okay. I know, some car drove past, en eller anden bil kørte forbi. Så i stedet at man siger, en mand kom ind, man kan sige, en eller anden mand kom ind. You can say both, yeah. right? You say en man come in, but when you say, it has another nuance to it, because it sounds like you're saying, well, some guy came in, I don't know who he was. Okay. But, yeah. I was just thinking about the pronunciation, because we said about et eller andet, sounding like it eller andet, but en eller anden. For me, when you say en eller anden, you can hear eller much clearer. So maybe it's just, because of the letters that are used in andet. Et eller andet. I don't know, the flow of it seems a little different. I don't know if you can hear that also. But let's listen to the shorter version so we can focus a bit more on how she says it here. Cool. Individuelt, og det kommer jo an på alle mulige ting. Men er der et eller andet, altså er der en eller anden måde, hvor man kan mærke på sig selv, hvordan man er klar til det? Okay. Well, we could say it's almost the same. We said before,
it eller andet becomes kind of like it eller andet, it eller andet, and en eller anden, it also kind of sounds a bit like en eller anden, en eller andet, en eller anden, right, when she says it very quickly. So the two words kind of get smudged together. So, yes. mit spørgsmål i den situation, vi snakkede om før, vil man ikke sige nogen mand come in? Nej, det tror jeg ikke. Okay, så man skal bruge den der. En eller anden mand come in. Okay. Ja, eller bare en mand. Ja. Okay. Yeah. Det giver mening. Because she asked the question, is there some way? You could just say, is there a way? Er der en måde, vi kan blah, blah, blah. But yeah, it's very common to use that. Er der en eller anden måde, vi kan find a solution, finde en løsning, eller hvad det nu er. Fedt. Yeah, I think these kinds of expressions, like, it's cool someone wrote in about this, because I hadn't really paid much attention to this expression, but when you can like sprinkle these in, it makes your language sound more natural. So it's cool. And it's super common. It's used all the time. Yeah. Both of them. En eller anden. It's used a lot in Danish. So listen out for it. And yeah, if you have a question about Danish, write in to us. You can write to danishtuberocks@gmail.com, or you can write a message on Instagram, and we will answer it here on the podcast. Det var en fed episode. Jeg takker til jer, der lytter med, og jeg takker til dig, Brooke. Tusind tak for i dag. Så lidt. Vi ses i den næste episode. Det gør vi. Og jeg ønsker helt lykke til alle, der lytter med deres score-replikker. Ja, held og lykke derude. Ja. Tak for i dag. Hej hej. Tak for i dag. Hej hej. DanishTube. Hey, are you enjoying this Danish learning podcast like many other people? If you are, you might consider leaving me a 5-star review within the Apple Podcast app. If you don't have an iPhone, then what the hell is wrong with you? I mean, if you don't have an iPhone, then you can probably do it on Google. And it will help people to find this podcast. It will let them know that you find it interesting. So if you feel like you have time and you want to do that, follow the links in the description of this episode and you will find where to do it. And in advance, thank you so much. It means a lot.